अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चे जब नौजवानी की स्टेज में आते हैं यानी टीन एज में आते हैं तो अक्सर जो है वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो माइल होते हैं। अफेयर्स जो है वो उनके इस्टेब्लिश होने लग जाते हैं। लड़के लड़कियों के आपस में जो है वो इश्क और मोहब्बत के वाक़यात और मामलात जो है वो शुरू हो जाते हैं। जो वालदेन के लिए बड़ा शॉकिंग होता है, वालदेन बड़े परेशान होते हैं। मेरे पास कई वालदेन की कॉल्स आती हैं कि बच्ची जो है वो 14 साल की है, 15 साल की है और उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इसी तरह जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी वालदेन भी उनके भी जो है यही कंप्लेन करते हैं कि वो लड़की जो है अच्छा। मज़े की बात यह है कि जो लड़की वाले होते हैं उन्हें लड़का हमेशा ख़राब लगता है और जो लड़के वाले होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि वो ख़राब लड़की से ताल्लुकात हो गए उसके, यानी वो लड़की ख़राब है। जबकि दोनों किसी ना किसी के बच्चे हैं, लेकिन दोनों के जो है ना एक दूसरे के बारे में ताल्लुक मामलात ऐसे ही होते हैं। यहाँ वालदेन कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसा रिएक्ट करना है इस सिचुएशन में। जब आपके बच्चे का अफेयर जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है तो अभी क्या करना है। नॉर्मली फितरती तौर पे जो है वो वालदेन गुस्से में आते हैं और जो है वो मारपीट करते हैं, लिमिटेशन इम्पोज कर देते हैं, लड़की का बाहर निकलना बंद, मोबाइल छीन लिया जाता है। वालदेन का ये तरीका बाज़-औक़ात कामयाब भी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है वो नाकाम होता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे आपने भी वाक़यात ऐसे सुने होंगे, अपनी ज़िंदगी में आप गुज़रे होंगे कि जब आपके दोस्तों में से किसी का अफेयर हुआ हो और जो है वो वालदेन की बड़ी सख्ती हुई हो, तो बहुत ही कम आपने ऐसा देखा होगा कि वो अफेयर सख्ती की वजह से ख़त्म हो गया। बल्कि क्या होता है यहाँ पर सामने वाले को और ज़्यादा जो है वो बच्ची से या बच्चे से करीब होने का मौका मिल जाता है। यानी आपकी बच्ची अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है कि अब आप सख्ती करते हैं, मिलना-जुलना बंद, मोबाइल बंद, ये बंद, वो बंद। उसके बाद क्या होती है कि जब वो लड़के तक पैगाम ये पहुंचता है, पता चलता है, तो वो और इसका ताल्लुक़ और ज़्यादा मज़बूत होता है और ज़्यादा एक-दूसरे की सिंपैथी जो है वो ये गेन करते हैं और ज़्यादा सामने वाले लड़के को ये मौका मिल जाता है कहने का कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है? और वो मौके सारे जो है वो वालिदैन ख़ुद फ़राहम कर रहे होते हैं अपने रवैयों के ज़रिए। ये एक ऐसा मौज़ू है कि इस पे हम बच्चों को रहनुमाई तब देते हैं जब पानी यहाँ पे आ जाता है, यानी नाक से ऊपर चला जाता है। उससे पहले हम इस मौज़ू पे बच्चों से बात ही नहीं करते, उससे पहले हम बताते ही नहीं कि बेटा ये आपके साथ आगे चल के मामलात हो सकते हैं और क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से आपको इस तरह की उम्र से जो है वो निकलना है। इस उम्र में आपको अपने जो है वो फ़ोकस, अपने गोल किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, इन चीज़ों पे हम कभी बात नहीं करते। देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इन केस आप इस तरह की चीज़ देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, बच्ची के अंदर और वो इन्वॉल्व है, तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो नहीं कीजिएगा। बच्चे से किसी भी सूरत में आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में। चाहे बच्चा कुछ भी करके आ जाए, आप उससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ख़राब नहीं कीजिएगा। आप उस पे फॉर द टाइम भी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन उससे इस तरह से ताल्लुक़ क़ता ना किया जाए कि अब बच्ची आपसे बात करना बंद कर दें, अब बच्ची आप से जो है वो शेयर करना बंद कर दें। बल्कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। पहले से ज़्यादा उस बच्ची से आपने या उस बच्चे से करीब होना है, ताकि ऐसे मामलात वो अपनी दोस्तों के बजाय आपसे शेयर करने लग जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको उसके हर कदम का पहले से पता होगा। वहाँ आपने ये देखना है कि बच्ची के कदम जो हैं वो गलत डायरेक्शन में उठ रहे हैं या सही डायरेक्शन में उठ रहे हैं। क्योंकि जब आप डाँट, मार, पीट इस पे आ जाते हैं ना, तो फिर बच्चे किस तरफ जा रहे होते हैं आप बिल्कुल लाइल्म हो जाते हैं। कुछ बच्चे कोर्ट मैरिज की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं और उसके बाद शादी भी नहीं करते और उसके बाद वापस आते हैं। कुछ बच्चे खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं,
ٹھیک ہے؟ تو آپ اور والدین اس تمام معاملات میں کیا ہوتے ہیں؟ لا علم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بچے آپ سے دور تھے اور آپ جو ہے وہ اچھا، ایک اور چیز یہ کہ جب والدین سے بچہ دور ہوتا ہے نا، جب فیملی سے بچہ دور ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتا ہے، پھر وہ اسٹرینجرز ان نون کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی فیملی میں اتنی مضبوطی رکھی ہے کہ بچوں کو باہر والوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، اس جو ہے وہ افیئر ہو گیا ہے، لیکن اس کو رہنمائی تو چاہیے نا۔ تو وہ رہنمائی کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے، یا لڑکی ہے تو اپنی سہیلیوں سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور یوں ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ بچے اپنے ہی ہم عمر بچوں کے مشوروں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ اسٹیج تو نہیں ہوگی۔ آپ رہنمائی کرتے جائیں، پہلے اس سے دوستی لگائیں، اس کی ساری اپڈیٹس معلوم کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا اس دوران پھر بچوں کے آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یعنی افیئرس میں بہت سارے جھگڑے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں یہاں تک نوبت آ جاتی ہے بعض اوقات خودکشی کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ کے۔ تو اس اسٹیج کے اوپر آپ بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ بچی آپ سے شیئر کرے کہ میرے ساتھ آج آپ دوست ہوں گی اس کی، تبھی تو وہ آپ سے شیئر کرے گی نا، آج میرے ساتھ اس نے یہ کیا اور مجھے اتنا غصہ آیا۔ تو پھر آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت زندگی پڑی ہے، کوشش کرو کہ آپ جو ہے وہ اس سے رابطے جو ہے وہ ختم کر دو یا منقطع کر دو، اپنی اسٹڈیز کی طرف آؤ۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب وہاں سے ریلیشن شپ لوز ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی کارروائی ڈالتے ہیں آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ عشق اور محبت کی انتہا کو چھو رہی ہوتی ہے، جس وقت اس کو ہر وقت جو ہے وہ خوابوں میں بھی ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھول جاؤ، ایک دوسرے کو جو ہے نا آج کے بعد ملنا نہیں، آج کے بعد بات نہیں کرنا۔ دس از ناٹ این آئیڈیل ٹائم۔ یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ جب آپ جو ہے وہ بچے کو سمجھائیں، بلکہ ویٹ کیجئے اس وقت تک جب ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ویک ہو۔ ادروائز دوسرا آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ مار دھاڑ کر کے، لمیٹیشن امپوز کر کے اپنے بھی رشتے خراب کریں، اور اپنے بچوں کو ایک اندھے ٹریک کے اوپر ڈال دیں جس میں وہ صرف یہی ڈھونڈتے رہیں، ان کا فوکس صرف اسی بات پہ لگا رہے کہ کس طرح موقع ملے، کس طرح اماں ابا سے چھپ کے جو ہے وہ موبائل لے لوں، کس طرح میں جو ہے اس سے ملنے چلی جاؤں یا چلا جاؤں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میرا نہیں خیال، میں نے آج تک اپنی کسی بھی کاؤنسلنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اس طریقے میں بچوں کی جان جاتے ہوئے دیکھی ہے، میں نے بچوں کو جو ہے وہ کورٹ جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو غلط راستے پہ جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے کہ ماں باپ نے صحیح طرح سے اس کو ہینڈل جو ہے اس کیس کو نہیں کیا۔ تو خدایا اس موضوع پہ سیکھیے، لوگوں سے جانیے، اس کے اوپر سوچیے، ویٹ نہیں کیجیے کہ جب بچے جوان ہوں گے اور جب کیس سامنے آئے گا تب بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ پہلے سے بچوں سے ایک اچھا رابطہ، ایک اچھا ربط، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر کے رکھیے، تاکہ اس طرح کے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو آ کے بتائیں، بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کو بہت دیر میں پتہ چلے، اور پتہ چلنے کے بعد بھی آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ مجھے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔